लाखों लोग हरम में जमा हैं, हाथ उठा के रो रो के दुआएं हैं। 27 की रात जब तक मेरा सर दर्द नहीं था, अल्लाह मेरा रमज़ान हरम शरीफ में गुजराता था। 5-6 साल से सर दर्द ने पकड़ा हुआ है, अपने आप को खींच के बोलता हूँ तो जाना नहीं होता है। तो 27 की रात मक्के से बाहर सफ़ें बन जाती हैं, 29 की रात मक्के से बाहर सफ़ें बन जाती, सारे धाड़ा पा रहे हैं। सुनदा नहीं पे, सुनदा तो पे है, आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? रोज़ी हराम, कम हराम, जिसम कबीरा गुनाहां दे विच बर्बाद, शराब दे अड्डे उम्मत मुसलमान चला रही, जिना दे अड्डे मुसलमान चला रहे हैं, उजरती कातिल मुसलमान बनते पे 30,000 से बंदा मार देंगे। माँ बाप के नाफरमान, भाइयों से दुश्मनियां, लड़ाइयां, 2-2 मरले ज़मीन पर अदालतों में केस। इस उम्मत की शुक्र करो हम इंसान हैं। दुआ दो कमली वाले को कि उन्होंने दुनिया से जाते हुए कहा था, या अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ वो न करना जो पहलों के साथ किया था। तो मेरे अल्लाह ने कहा था नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मेरे रब की कसम, अगर मेरा नबी ये बात न मनवाता तो आज तारे जमील की जगह भी कोई कुत्ता बैठा होता, ये सारी मस्जिद में कोई कुत्ते, खिंजीर, बिल्ले बैठे होते। उस कमली वाले के आंसुओं के तुफैल मेरे रब ने पर्दा डाल दिया कि अच्छा मेरे महबूब, अच्छा वही करेंगे जो आप चाहेंगे। इतना रोए हैं कि कोई नहीं रोया, इतना तड़पे हैं कि कोई नहीं तड़पा, इतनी तकलीफ उठाई है किसी ने नहीं उठाई, इतने दर्द सहे हैं किसी ने नहीं सहे, इतने दुख उठाए हैं किसी ने नहीं उठाए। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा अता, और मांगो तो सही, देखो मैं आता कैसे हूँ। ए रब मोहम्मद, उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे भी इस जंग में थे। वो कहते हैं जब सूरज ढला तो मेरी, हम सब की नज़र, एक नज़र आसमान पर थी, एक नज़र दुश्मन पर थी। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा आसमान के दरवाजे खुल गए, अब भी फरिश्ते आते हैं उम्मत को बर्बाद करने को। शुक्र करो ऐसी बांदर खंजीर नहीं बढ़े, जो शहीद हो गए जन्नती हो गए, हमारा कोई नुकसान नहीं। गज़ा उन्होंने बर्बाद कर दिया, अल्लाह की कसम हमारा कोई नुकसान नहीं। हमारे सारे मरने वाले शहीद हो के जन्नत में चले गए। दुनिया को रहने की जगह है, धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है। हुसैन जैसों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ा दिए गए, और यजीद जैसे पलीत इंसान, जिन्हें इंसान कहना भी गाली है, वो तख्त बैठे हुए हैं, शिमर कुत्ते की तरह गुर्रा रहा है, और हुसैन के सर पर, गर्दन पर छुरी फेरी जा रही। ये दुनिया है, ये दुनिया है। आले रसूल की बेटियां इब्न ज़ियाद के सामने खड़ी, आले रसूल की बेटियां यजीद के साथ खड़ी, दुनिया है। अल्लाह सुनता रहा है, तबाही आ रही है। मेरे एक शागिर्द ने ख्वाब देखा कि सारा आसमान गज़ा के बच्चों से भरा हुआ है और वो उसमें तैर रहे हैं। सारा आसमान गज़ा के बच्चों से भरा हुआ है, उसमें वो तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। इतने में अल्लाह के रसूल आते हैं, वो भी उनके साथ शरीक हो जाते हैं। जो जो शहीद होके आ रहा है उनके साथ शामिल हो रहा है, शामिल हो रहा है, शामिल हो रहा है। 2 साल पहले मेरा जवान बच्चा फौत हुआ। अल्लाह किसी माँ बाप को जवान बच्चे की मौत ना दिखाए। ये वो ज़ख्म है जो मैं दिखा नहीं सकता, ना इसे मैं छुपा सकता हूँ। मेरे आंसू मेरी शिकायत कर देते हैं। वो कहने लगा मैंने देखा कि आसन भी उड़ता हुआ आया और उन बच्चों के साथ शरीक हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी सबको लेकर जन्नत में चले गए। हमारा जो शहीद है वो तो जन्नती है, उनके जो मारे गए दोस्त नहीं हैं। या रब्बा मोहम्मद उनसर उम्मत मोहम्मद, कोई अब्दुल्ला बिन उमर कोई नहीं, वासिला बिन अस्का कोई, वो लोग कोई नहीं जिनके उठे हुए हाथों को अल्लाह खाली नहीं लौटाता था। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग हैं जब वो किसी बात के लिए हाथ उठाते हैं अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। आज जो लोग कोई नहीं है, कोई नहीं है। सारे ऐसी जानवर आए, जानवर जानवर, इंसान नहीं आए। भेड़िया सिफत इंसान। कहते आसमान फटा, उसमें से सफेद नुकरे घोड़े निकले और उनके ऊपर सवार जिनके सफेद पगड़ियां, हाथों में लंबे नेज़े, और सबसे आगे एक घोड़सवार, नेज़ा उसके हाथ में, और वो वहां आसमान से आवाज लगा अब शुरू या उम्मत फ़क़द अताकुमुल्लाहु बिन नस्र, ए उम्मत मोहम्मद तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारा रब आ गया। 30 साल से पुकार रहा हूँ या अल्लाह आ जा, या अल्लाह आ जा, लेकिन हम इस काबिल ही नहीं। शुक्र हम इंसान हैं, हम मसख नहीं हुए। और जो ही वो फौजी दस्ता, वो तो फरिश्ते थे, आके रोमन लश्कर के अंदर गायब हो गए। ये 8,000 वो 1 लाख कोई जोड़ है, और 1 लाख ने उनको घेरे में ले लिया हुआ था कि हे के सिर बटना है। अचानक उनमें भगदड़ मच गई।
اور ایسا بھاگے جیسے کوئی 8 لاکھ نے حملہ کر دیا ہو، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت سی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت سی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، تم کن چیزوں میں پڑ گئے؟ اللہ کو ساتھ دے، سب کچھ اللہ کا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق میرے اللہ کا، مغرب میرے اللہ کا، رب المشرقین ورب المغربین، سارا یہ مشرق کا کنارہ میرے اللہ کا، مغرب کا کنارہ میرے اللہ کا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جتنے مشرق ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج جگہ بدلتا ہے، ڈوبنے کے لیے بھی جگہ بدلتا ہے، تو اس کو مشارق مغارب سب پہ اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، ایک متکبر بادشاہ، تکبر صرف اللہ کو ہے۔ للہ المشرق والمغرب، پھر آگے کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ او شاہ کوٹیو، چلو ناراض ہے، او ملتانیو، میرا ضلع ملتان ہے، او ملتانیو، او پاکستانیو، اور جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے۔ اینما تولو، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے، ادھر 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 ادھر، اوپر نیچے، چاند کی خوبصورت کرنوں، سورج کی شعاؤں میں، تاروں کی جھلملاہٹ میں، آسمان کی بلندیوں میں، ہواؤں کے بگولوں میں، ہواؤں کے جھونکوں میں، پانی کے اٹکیلیوں میں، ہرن کے مشک میں، گائے کے دودھ میں، پھول کی خوشبو میں، بھینس کے دودھ میں، سانپ کے زہر میں، عقاب کی اڑان میں، ہرن کی اونچی چھلانگ میں، سمندروں کی موجوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی برفوں پر، پہاڑوں کے جنگلوں میں، پہاڑوں کے جنگلی جانوروں میں، زمین کے چپے چپے پر، زمین کے ذرے ذرے پر اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں منبر رسول پر، اللہ کے سوا کوئی مولا کائنات نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مولا کل نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ایک ہی ہے حاجت روا، ایک ہی ہے سننے والا، ایک ہی ہے پہنچنے والا، ایک ہی ہے دینے والا، ایک ہی ہے بنانے والا، ایک ہی ہے مارنے والا۔ اس شاہ رب سے قریب ہے، اسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، میرے رب کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، شارک سے زیادہ قریب ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ ساری کائنات کے اوپر ہے۔ سبحان اور سبح اس میں مطلب ہے سب سے اوپر اللہ ہے۔ چلو ایک آیت میں لاؤں، هو الاول آگے آ جائے گی، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، ایک زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی مالک ہوتا تو یہاں تو لڑائیاں ہو جاتی، جھگڑے والا علی بعضہم علی بعض، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا۔ لہو ما فی السماوات، آسمان، وما فی الارض، زمین، وما بینہما، درمیان، وما تحت الثری، زمین کے نیچے، سب کچھ تیرے اللہ کا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، مار رہا ہے بچا لو، دے رہا ہے زندگی، مار لو۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، ساڑ دو، ساڑ کے بھی کھاؤ۔ چھری چھری ابراہیم خلیل کے ہاتھ میں ہو یا چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو، ایک خدائی کا دعوے دار، ایک خلیل اللہ، جب اوپر والے نے ارادہ نہیں کیا تو چھری نہ موسیٰ پہ چلی نہ اسماعیل پہ چلی۔ اللہ ہے، مکڑی کے جالے سے نبی کو بچایا، آگ کے ڈھیر میں ابراہیم کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا۔ وہ قرآن تا پڑھو، خدا اللہ دنائن ہے، قرآن تا پڑھو۔ مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ مچھلی نے سارے سمندر کا چکر لگوایا اور پھر کچھ دنوں کے بعد باہر پھینک دیا، زندہ سلامت۔ کون کر رہا ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں، وہ سب سے چھپا ہوا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، لطیف اسے کہتے ہیں جو باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ لے۔ دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ایٹم، 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ، کوئی 10 کروڑواں حصہ، اندازے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوئے تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اینما تکونوا، جاؤ بھاگو، کہاں جاؤ گے؟
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی گناہ کر رہے ہو، چوتھا اللہ ہے۔ کنیاں تسی لائی ہوئی ہیں، معاملے تسی کر رہے ہو، 2 نمبریاں تے سارے سائن ہو رہے ہیں، چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ، تم 5 ہو، الا هو سادسهم، چھٹا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، سوتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنہ ولا نوم ما مسنا من لغوب، ایک تھکن کا ذرہ بھی اس کے پاس سے نہیں گزرا۔ ما کان ربک نسیا، بھول سے پاک ہے۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے۔ یمیت، مرنے سے مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے۔ دیتا ہے، لینے سے پاک ہے۔ سنتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ میں ایک بول رہا ہوں، تجھے سارے سن لے پہ ہو، یا اچھا 2 آ جائیں تو تجھے آخو گے بھائی ایک بولو، تجھے یہ کی گڑبڑ شروع کر دیتی۔ اور میرا رب کہتا ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، پرند بھی، چرند بھی، اور مچھلیاں بھی، اور سام بھی، اور بچھو بھی، اور 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، 2 پروں پہ چلنے والے، پیٹ پہ چلنے والے، بولنے والے، نہ بولنے والے، گونگے، سب اکٹھے ہو کر اکٹھے مانگو، تیرا رب سب کا سنتا ہے اور سب کا چاہا سب کو دے دیتا ہے، تو اس کے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی۔